Jesus, wala di makalabaw sa imo ngalan Ginoo. Dalayon ka, Lord. Hallelujah. Lord God, ikaw, Lord, nakakita sa among kinahanglan, Lord, busa kanimo amo nang itugyan ang tanan. And we do believe, Lord, that in the name of your in the power of your name, Lord, hallelujah. Ikaw, Lord Jesus, maghahatag Ginoo kung unsa man kini, Lord. Magkapaabot lamang kami Ginoo kung kanusa kini, Lord, but we do believe, Lord Jesus, kini imong igatag sa sakto na, Lord, nga panahon. Hallelujah. Busa dalaygon ka, O Dios, so walay katapusan. Thank you so much, O God, for this successful, Lord, sa Thanksgiving kahapon. And Lord, now we are victorious indeed, O God. Not just Ginoo sa mga events, Lord, nga successful, not just Ginoo, Lord, sa among mga naabot, but we are victorious, O God, tungod kay kami, anaan naman kanimo, Dios. Hallelujah. Busa dalaygon ka, pasalamatan sa tanang panahon, dungog himaya, dihalang sa kumbuhi nga Dios, igsoon ang tanan magaingon. Amen. O gamen, dalaygon ang kumbuhi nga Dios. Karon adto na ta sa paghatag sa atong mga kabahin paingon sa Ginoo. Hallelujah. Nagtuko nga ang Kristohanon usa ka sundalo. So ang usa ka sundalo preparado sa tanang panahon. So akong gihangyo nga ang maghatag sa kanta alang sa atong offering katong asawa ni Pastor Gitoriano.
Photo.